سر آپ سے میرا سوال یہ تھا. اپنا نام بتائیے. میرا نام رفیع ہے. آپ مسلم ہیں نان مسلم؟ جی میں کرسچن ہوں. جی. تو آپ سے سوال یہ تھا, پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں, اتنے زیادہ مدارس ہیں, اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں, لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ایسے باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے, تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی ہمیشہ وہ تمام برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے, یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے, غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے, تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم بھائی سوال پوچھیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا, اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن یہ صاف سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ, ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی, ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ, ہولی لینڈ. سمجھ گئے آپ؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا, کرسچن ہے. جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں, کئی حصے میں ہوتے, اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا, قائم ہو گیا, لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں, میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں, بڑے بڑے ہیں, بڑے دانشور ہیں, بڑے بڑے لیکچرز ہوتے, بڑے بڑے اجتماع ہوتے, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے, آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے, آپ ایک نیک انسان ہیں, آپ کا بھائی چوری کرتا ہے, آپ بولے چوری مت کرو, وہ چوری کرنے لگے گا, تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی, آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا, آپ بولیں گے مت کرو, پھر بھی کر رہا ہو, بولوں گا رفیع اپنا آپ کامیاب ہے, آپ خراب انسان ہے, بول سکتا ہوں میں؟ خراب انسان ہے بول سکتا ہوں؟ ہاں کیا نہیں؟ مائکروفون کون کیجئے نا, یہ مائک آن کیجئے گا, یہ رائٹ والا مائک آن کیجئے پلیز, اس کو ابھی بند مت کیجئے. اگر آپ کا بھائی چور ہے, آپ نے اسے بولا چوری مت کرو, تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ یہ مائک آن کیجئے پلیز. ہو از آن دا آڈیو؟ آڈیو پہ کون ہے؟ جی
ये माइक्रोफोन जब भी क्वेश्चन आंसर सवाल पूछ रहे तो बंद मत कीजिए, ऑन रहने दीजिए। जी हाँ, जी मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ, जी बिल्कुल। ठहरा सकता हूँ, नो सॉरी। मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ। नहीं। आपका भाई चोरी कर रहा है, आपने उसे कहा मत चोरी करो, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ? नहीं। आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की कि एक फरिश्ता आते, अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन 2 ऐसे घर है जो गलत नहीं करते। हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। अगर गलत काम हो रहा है तो रोकना मुसलमान का फर्ज है। 3 है, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ गलत काम देखते हो सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो जबान से रोको, जबान से रोकते कम से कम दिल में कोसो। कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं बात करने के लिए, अपने गवर्नर साहब के तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत है, तो कम से कम दिल में तो कोसो। अगर इतना करेंगे तो आप लोवेस्ट लेवल के मुसलमान हैं। तो मैं जानता हूं जहां तक के यहाँ के उल्मा का सवाल है, जितनी महीने उनकी तकरीर, सारे उल्मा की तो नहीं सुनाओ, जितनों की महीने सुनाओ और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इफ्तार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उल्मा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। और खुसूसन डॉक्टर इफ्तार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है? मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत आला, जन्नत फिरदौस। मुझे एक पाकिस्तानी अभी कल मिला, कल बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इसाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी तैयार है। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इसाम अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है, वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इसाम अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेगी। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। उस वक्त मैं हिंदुस्तान से मिलने आया डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब को और उनकी सारे कसरें ली, और उस वक्त भी मुझे 3 चीज करते डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब। एक होता है कि तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान पढ़ते थे, कुरान को की दावत को फैलाते थे। दूसरा इस्लाह करते थे, शिर्क, अक़साम शिर्क, राह निजात, कई तकरीर। और तीसरा उनका था पॉलिटिक्स। और मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा शौक नहीं है। अभी हिजरत करने के बाद शौक हो गया। शौक हो गया क्या, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दावती काम करूं पॉलिटिशियन के साथ। अल्लाह ने मौका दिया। अभी जब मैं सुनता हूं डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब क्या कहते हैं, उस टाइम में उनके कैसेट कुरान के ऊपर थे, फौरन सुन लेता था। अगर इस्लाह के ऊपर सुन लेता तो पॉलिटिक्स, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, थोड़ा सुन लेता था, बंद करता था। अभी मैं सुनता हूं तो उनकी दूरअंदेशी, फॉर साइटेडनेस इतना है कि 95 में कहा जो हिंदुस्तान में 20 साल बाद होगा। तो यहाँ के उल्मा माशाअल्लाह जितने मैंने सुना माशाअल्लाह अच्छे हैं। वो अफसोस की बात है कि लोग ने कदर नहीं किया उनका। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिनके पास हक है बात करने का, आप बात करो। अगर यहाँ का माशरा तय नहीं है तो ये सिर्फ उल्मा की जिम्मेदारी नहीं है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। दावा देना हर एक के लिए, मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर आप दावत नहीं देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे, सूरह अल असर के साथ।
سورہ اثر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 123 والعصر، اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے، سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، عمل صالحات ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وتواصوا بالصبر۔ تو دعوت دینا ہر ایک کا فرض ہے۔ تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے، نمبر 1، کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں، یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ، پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کی حیات مقصد، میں کل تقریر کیا تھا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، امریکہ جانا، یو کے جانا، ویسٹرن، اور مجھے کیا بولتے ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں، ارے بلے کیا کس نے حالات کو؟ آپ لوگوں نے۔ اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے، 1000 درجہ، معافی چاہتا ہوں۔ آپ پاکستان میں رہیں گے، جنت کے جانے کے امکان 1000 گنا زیادہ ہے بنسبت امریکہ میں، اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور میرے تقریر کی وجہ سے ماشاءاللہ گنتی تو نے ہزاروں، ٹینز آف تھاؤزینڈ پاکستانی جو مائگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں، امریکہ میں، ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال، جیسا میں نے کہا، گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی ساتھ دیجئے، اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو۔ یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو، کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو۔ اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی، گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا۔ آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ، ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس، یہ پارٹی چھوڑو، جو بھی پارٹی ادھر ہے، یہ پارٹی کو باجو رکھو، کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ ایک مسلم جیسا جاؤ، دوسرے مسلم سے ملو۔ یہ پارٹی کے چکر میں، کرسی کے چکر میں آخرت چلے جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو، محبت سے بات کرو، اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی، ہماری بھی بنے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں، اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث پڑھو۔ اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے، بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں، ان کی زندگی دیکھو۔ آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے۔ ہماری حالت بری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں۔ 40,000 سے فلسطین بھائی ہمارے مر گئے، ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہتھیار دیے، کائی کے لیے؟ کائی کے لیے؟ ہمارے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے، جینوسائیڈ کھلم کھلا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب 1 سال پورے ہو جائیں گے کل، سولر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئیں گے۔ 11 دن پہلے لونر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئے، اور ایک
बड़ा मजमा था टर्की में, मैंने ऑनलाइन किताब की थी उसके ऊपर, और बड़े बड़े उलमा थे उस तकरीर में, तो मैंने भी किताब की उधर 10 मिनट की। मैं पाकिस्तान के आने के पहले वो किताब की मलेशिया से। तो इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे एक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मानी की तौर पे पाक हो, इंशाअल्लाह पाक हो, ताकि इस सरजमीन पे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह दुआ करते। आज नहीं तो कुरान में तो लिखा है ये वक्त आएगा, चाहे आप जिंदा रहे मैं जिंदा रहे, कुरान में तो लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की 3 जगह पे, इंशाअल्लाह 7 साल तक के सारी धरती पे इस्लाम की शरीयत नाजिल होगी और इंशाअल्लाह सबसे अमन का मौका रहेगा उस वक्त। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब, एक और बात करनी थी कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसके जन्नत में चांसेस कम है और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर कोई मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका में अपनी लाइफ गुजारता है तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा तो या तो मतलब जना करेगा या शराब पिएगा, बाकी ना वो किसी को धोखा दे सकता है, ना किसी का मर्डर कर सकता है, और ना ही जो है ना रिश्वत हसद वगैरह मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मुसलमानों को देखोगे। भाई साहब, आप अमेरिका गए? नहीं, मैं गया हूं। इतने बार गया कि मुझे कैंसिल कर दे मेरा वीजा। जब मैं पहले जाता था 2000-3000 आते थे, जब बड़ी पब्लिक आने लगी वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिया। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा? आप बोलो मुझे। रफी भाई जी सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवादी हूं? नहीं, बिल्कुल वो नहीं चाहते कि अमन फैले, वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम से कम अमन तो चाहती है। अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान है, मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें बुलाया तो सही। आपकी अमेरिका तो डरती है मुझसे। क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुज़े बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। कुछ भी गलत गुज़े बसर करो। वहां आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी औरतों की तस्वीर है, गुज़े बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है, गाड़ी बेचने के लिए BMW का नाम सुना है? BMW? जी सुना है। हाँ, BMW के आगे मैंने देखा ना ऐड, मुझे किसी ने कहा एक लड़की बिकिनी में और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ हू द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फैयाश है वो आपके घर में घुसता है। आप समझ रहे? जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते अमेरिका में रिश्वत नहीं। कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है, यहाँ रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा लगती है। 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है 300 गुना। आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे। 1 बिलियन, 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या मिलियन डॉलर। अरे बट मिलियन डॉलर 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको शायद पता नहीं होगा 1 बिलियन डॉलर कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? तो 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? 10 करोड़ होंगे।
पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है, वही तो बोलता हूं मैं आपको। $10 मिलियन सर, पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन, $10 मिलियन पाकिस्तानी कितने रुपए हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ वही तो है ना, तकरीबन 30 करोड़ होते, 30 करोड़, 3 बिलियन, समझ रहे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन सर वहां पे सुनिए मेरी बात, ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, $1 बिलियन, $7 बिलियन मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं? उसके अंदर होगा क्या नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो $6 बिलियन डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन ने, आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में, हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहां 1000 गुना बेहतर है। वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है। आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना। अब तो पाकिस्तानी, बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगी तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा, जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है। लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ वो गलत पाकिस्तानी है। आप भी पाकिस्तानी है ना? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, 10,000 हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सच से पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर की नहीं? नहीं मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी, बहुत लंबी रहेंगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आपको। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना? जी जी। हाँ क्या नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।